Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa haisu aqulu wa qila kaza. Inang kah? Wa haisu aqulu wa qila kaza fahuwa wajhun dha'ifun was sahihu awil asahu khilafuhu. Wa haisu aqulu wa fi qawlan kaza wa fi qawlan kaza farwajihu khilafuhu wa yatabayyanu quwwatul khilafi wa dha'fihi min madrakihi ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haisu, dan pada tempat sekira-kira aqulu, aku katakan, kata teman aku katakan, wa qila kaza, fahuwa niscaya maka bermula dianya kata-kata, wajhun dha'ifun, itu wajah yang dhaif, itu pendapat yang lemah. Wasahih awil asah, dan bermula sahih ataupun asah, khilafu, itu khilafnya. Dan bermula sahih ataupun asah, khilafu, itu khilafnya, wajhun dhaif. Wa haisu aqulu wa fi qawlin kaza, dan pada tempat sekira-kira aku katakan wa fi qawlin kaza, farrajih, niscaya maka bermula yang rajih, khilafu, itu khilafnya, fi qawlin kaza. Wa yatabayyanu quwwatul khilafi wa dha'fihi, dan nyatalah kuat khilaf, mana kuat khilaf lagi kecil, kuat mukhalif, kuat lawan, wa dha'fihi, dan lemahnya lawan, min madrakihi, daripada dalil-dalilnya khilaf, dalil-dalilnya mukhalif. Kah? Jadi bahagian lom daripada Nafaisul Mustajadat oleh Imam Nawawi ni penyata na padu-padu istilah, iaitu sambungan daripada atai likat wa haisu, sekira-kira pat mentang oleh Imam Nawawi nekeun ulungkeun Imam Nawawi, wa qila kaza, berumpak untuk ukur pat mentang berumpak dalam kitab Imam Nawawi, menyehina oleh yang kajelah di dalam Minhaj, berumpak untuk kata-kata wa qila kaza pat mentang nyan tahukanlah wa qila kazanya merupakan wajhun dhaif. Pemana wajhun dhaif? Pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah daripada sahabat. Wajhun dhaif, pendapat yang lemah, yang mana pendapat tersebut daripada sahabat. Nyan wasahih au asah khilafuh, menyenekan oleh Imam Nawawi faqila kaza, nyan tahukanlah pendapatnya adalah wajhun dhaif, pendapat yang lemah, khilafnya ataupun lawannya adalah sahih ataupun asah, pendapat sahih ataupun asah. Makanya Allah tenekun wa qila kaza, nyo adalah bahagian daripada ibarat Imam Nawawi untuk memberitahu yang bahwasanya nyan adalah pendapat sahabat. Aujuh
pendapat sahabat Imam Syafi'i. Dino perkara ni dilikat kerana pegah. Dilikat menyonakan asah ataupun sahih nya faminal wajhaini au qaulai au aujuhi. Berarti daripada dua pendapat sahabat ataupun beberapa pendapat sahabat. Menyo kuat khilaf gestempel dengan asah, menyo hana kuat khilaf gestempel dengan sahih. Dino pat mentang berupa ibarat Imam Nawawi. Waqila kadza tulis. Waqila kadza ataupun waqila makna kadzanya kan tulis waqila kadza ada. Jadi waqila dikatakan orang pulang. Ya, yang ku waqila kadza tu payah minta ku waqila kadza ku hana ko. Ya. Waqila. Putar waqila pulang pendapat. Nyan tahukanlah, nyan adalah pendapat yang lemah daripada sahabat, yang mana lawannya adalah pendapat yang kuat, itulah sahih ataupun asah. Lawannya sahih ataupun asah. Lawannya sahih ataupun asah. Nyan ibarat Imam Nawawi waqila hanya memberitahu kepada dia itu adalah pendapat lemah daripada para sahabat dan lawannya adalah pendapat yang kuat. Apakah pendapat yang kuat itu stempelnya dengan asah ataupun pendapat yang kuat itu adalah sahih. Untuk menentukan kuat mukhalif dengan tidak kuat mukhalif, kuat dalil, nyo patokan untuk menentukan kuat lawan ji dengan hana kuat lawan, nyo patokan ji bak dalil sama lagi kalau pegah dilikat. Maka munyo kuat dalil awak tekan waqila, nyo kuat dalil mukabil, itulah pendapat yang kuat. Maka pendapat yang kuat yang adalah asah. Munyo tekedi lemah dalil mukabil, itulah pendapat yang kuat. Maka sampai dengan sahih. Tapi terhadap getanyo kiban tak tepu lagi kan? Ya. Terhadap getanyo nyo han tak tepu lagi kan? Yana gestempel oleh Imam Nawawi. Makanya yang tarjih kalau bak dalil yang dibawakan oleh sahabat, nyo murajih tetap bak Imam Nawawi. Sedangkan getanyo nyo han tak tepu. Ya, apakah lawan daripada kaulan itu yang sahih ataupun asah, kecuali memang kalau betul memang kalau pegah. Nampak? Hai nampak bila? Jadi hanya memberitahu oleh kata-kata waqaulen, nyo ingat hanya memberitahu daripada kata-kata waqaulen, dia itu adalah pendapat sahabat yang lemah, sedangkan lawannya pendapat yang kuat, sahih ataupun asah. Pakan le lafai hanya ibitai kenan. Enan sagai patokan lafaz. Yang ka belum? Mam menye dalam yang dalam langkal yubi na komentar bacut. Lam yakul tidak berkata ianya Imam Nawawi farrajah khilafu kalladhi badahu seperti alladhi sudahnya. Jadi no yang gekun buta waqila kadza fahuwa wajhun dhaifun. Farrajah khilafu ham de gekun kayo kan? Hino hana gekun lagi kan cuman cin gekun wasahih au asah khilafu, sedangkan ukur untuk bahawa haitsu aqulu wa fi qaulan kadza farrajah khilafu. Maka dipegah oleh Imam Qalyubi, hana nekun oleh Imam Nawawi farrajah khilafu sama lagi ukur kedeh yang nagekun langsung farrajah khilafu, pakon li ilmi rajihiyat, karena mengetahui dengan yang kuat, karena ilmu rajihiyat, karena mengetahui yang kuat. Karena mengetahui yang kuat. Ya, pat fi muqabili pada muqabil, pada lawannya, lawannya yang rajih. Daripada lafaz dhaif.
daripada lafaz dhaif padanya muqabil. Jadi hina ke pelahir langsung. Haitsu aqulu wa qila kadza fa wa wajhun dhaifun wa sahih awil asah khilafuh. Kayo kan? Pakah nak ke ni nak. Mereka sekira-kira apat mentang nekun oleh Imam Nawawi. Wa qila kadza yang kuat adalah khilafnya. Pakah nak ke? Karena langsung tak tepu yang kuat bak muqabil ji. Tak muqabil ji pada muqabilnya toh daripada lafaz dhaif. Karena kalau ke empat wa haitsu aqulu wa qila kadza fa huwa wajhun dhaif. Jadi awak taken wajhun dhaif, wa qila kadza nyan wajhun dhaif. Mufhum daripada lafaz dhaif, muqabil daripada lafaz dhaif adalah rajih. Makanya aku pegah ini karena mengetahui yang kuat pada muqabilnya daripada lafaz dhaif. Dia taken dhaif memberitahu kepada lawannya dhaif adalah kuat. Maka dia hanya ibarat dengan farajih khilafah. Berbeda dengan wafi qaulan kada. Munya wafi qaulan kada kah hanageun fahuwa qaulun dhaif. Karena kemudian makanya kan farajih khilafah untuk memberitahukan yang pendapat mukabilnya adalah pendapat yang kuat. Kah? Kale? Kah? Tahu namuk ni, dibuka. Ka otenikeun buna wa haitsu aqulu wa qila kadza fa huwa wajhun dhaif wa sahih awil asah khilafuh. Pakan sahih ataupun asah khilafnya karena bahawa sirat itu dikehendaki yang sirat akan demikian. Taken wajhun dhaif, wajah adalah pendapat sahabat, kan? Maka khilaf dia adalah sahih ataupun asah. Pakan karena ibarat sahih dengan asah adalah yang dipakai oleh Imam Nawawi likut untuk menggambarkan pendapat yang kuat daripada kalangan sahabat. Kah? Ukur jelah macam tu walaupun orang dekun. Wa haitsu aqulu wa fi qaulin kadza farajah khilafah. Ya. Pakat li'anna al-lafdha karena bahawa lafaz itu memberitahu yang lafaz dengannya. Awak tetakun buna wa fi qaulin kadza nyo farajah khilafah. Yang kuat adalah khilafnya. Kah? Pat mentang nekun oleh Imam Nawawi ni pegah. Aqulu wa fi qaulain kadza. Di mana fi qaulain kadza lagi nanti kadzanya angka yang titik-titik. Tak titik-titik angka pendapat. Arti yang nak tu wa fi qaulain mentang. Wa fi qaulain nekun oleh Imam Nawawi. Nyan tahukanlah lawannya itulah pendapat yang kuat. Lawan daripada fi qaulain itulah pendapat yang kuat. Toh teman. Itulah azhar awil masyhur. Berarti pendapat muqabil daripada qaulain wa fi qaulain itulah azhar ataupun masyhur. Teman untuk menentukan apakah azhar ataupun masyhur, nyo kembalinya kepada untuk kuat khilaf, kuat lawan dengan hana kuat lawan iaitu berdasarkan dalil. Yang kuat lawannya mesti qaulainnya kuat. Qaulainku kuat, maka gestempel bunuh yang kuatnya dengan gestempel yang rajihnya di kalangan imam adalah azhar. Munyo tekedi mukabil ji hana kuat itulah yang gestempel dengan qaulain hana kuat lawan, maka gestempel dengan masyhur. Nampak? Berarti dua macam. Munyo kun wafi waqila nyo beda macam waqila nyan adalah untuk ibarat untuk pendapat sahabat. Pendapat lemah sahabat dengan wakilah ibarat. Munyo ibarat dengan wafi qaulain nyo adalah untuk menggambarkan pendapat yang lemah di antara pendapat imam. Makanya wafi qaulain ataupun wafi qaulain nyo pendapat yang lemah di kalangan imam. Maka kepegah farajah khilafuh. Yang kuat adalah sebaliknya. Toh yang kuat sebaliknya adakala masyhur ataupun azhar. Teman untuk menentukan azhar ataupun masyhur kiban iaitu dengan cara nyatalah kuat khilaf dengan dhaifnya khilaf daripada dalil dan ilat. Jadi payah kalian dalil dengan ilat. Maka mu yang diberi pendapat yang kuatnya, pendapat lawan daripada pendapat yang kuat itulah pendapat qaulain, dalilnya kuat dan ilatnya kuat, maka gesempel pendapat yang rajihnya dengan azhar. Mu yang terkedi berarti buno qaulainnya lemah tak tahan, dia hana lawan buno dengan pendapat yang kuat dengan pendapat yang rajih, maka gesempel berarti pendapat yang rajih dengan
masyhur sebagaimana yang kai likut cuma gebalik mentang yang menyatakan nampak hai nampak baik salah berdua qaulan yang untuk pendapat imam qila untuk pendapat sahabat pun sama dikatakan orang dikatakan dan perkataan berarti punya qaulan untuk pendapat imam punya qila untuk pendapat sahabat nu komentar bacut oleh hina dalam murni fa muraduhu bidhaif huna maka bermula maksud dengan lemah di sini itu khilaf yang rajih kena gukun pak wajhun dhaif kayo kan ataikun haitsu aqulu waqila kadza fa huwa wajhun dhaif yang maksud musannaf Imam Nawawi dengan dhaif adalah sebalik yang kuat nampak sebalik yang kuat makanya sesuai lagi komentar Imam Qalyubi hanale gukun dengan farajih khilafah pakan karena maksud dengan dhaif adalah khilaf yang kuat nampak boleh nampak mana ya dulu alaihi annahu ja'lu muqabili al-asah taratan wa sahih ukhra yang ditengok di atasnya ibarat waqila kadza waqila itu menjadikan mukabilnya akan ke asah atau pada satu kali ataupun sahih pada kali yang lain. Jadi itunya oleh kata-kata waqila nya mukabilnya sigaga asah sigaga sahih untuk tadapu kiban fala yu'lamu maratibul khilaf maka tidak dimaklumkan akan martabat khilaf min hadaini wala min alladhi qablahuma dan tidak daripada dua alladhi sebelum keduanya untuk tadapu tuku martabat khilaf tiba untuk tadapu martabat khilaf yang stempel dengan dengan waqila nyan apakah mukabil asah ataupun mukabil sahih nyan hana depu nuku martabat khilaf hana tamaklum daripada semata-mata ibarat Imam Nawawi nyo kecuali kan dipegah langsung oleh Imam Nawawi makanya beda nampak beda dengan ibarat asah langsung alal asah nekun oleh Imam Nawawi maka tahukanlah mukabilnya itu adalah pendapat kuat walaupun yang pendapat kuat di kalangan sahabat karena guna kuat dalil tetapi tetap yang diamalkan ataupun yang diberpegangkan dengan yang stempel dengan asah nampak yang kada depu berarti mukabil kuat punya stempel dengan as-sahih maka ada punya mukabilnya lemah pakai lemah karena lemah dalil kengkai leh tapi menyagakan dengan waqila nekun oleh Imam Nawawi maka untuk menentukan apakah pendapat yang kuat itu sahih ataupun asah sampainya handa depu berarti untuk dah depu nyo payah kalan dalil mampu dan kalan dalil untuk dah depu martabat khilaf berarti nyo kaulannya waqilanyo adalah mukabil daripada sahih qilanyo mukabil daripada asah dah depu dia kira-kira tungku raja dah depu handa depu makanya pegah ino yang kali nak jawaban likut munyobak getanyo handa depu makanya handa pu fikir-fikir kira munyekon kedanya kata bahur dalam fiqah lagi contoh mujtahid tarjih nyo hana mampu untuk tak tarjih lagi tanyo makanya hanya munyo hana pegah ditunjuk oleh ibarat tipu tagai toh munyekon wakila nyan pendapat lemah bak kalangan sahabat lawan dia pendapat yang kuat apakah sahih adapun asah menyagakan dengan wafi qaulain yang pendapat yang lemah daripada pendapat imam maka lawannya pendapat yang kuat toh pendapat yang kuat azhar ataupun masyhur teman apakah bunuh qaulainnya mukabil azhar ataupun mukabil masyhur kita tidak tahu kecuali kerana pegah langsung oleh imam yang ehnan kiban Kak Ehna gimana? Ada pertanyaan? Menyatakan nunggu ibarat waqila yang di dalam minhaj nyo sebanyak lebih kurang perto leplo kurang. Nya ibarat waqila perto leplo kurang. Yang ni ibarat dengan wafi qaulain nyo
202. Yang ibarat dengan fi qaulain 202. Kah? Qila perto lepas tu kurang. Wa fi qaulain 202. Ya. Ka nyok belek. Nyok kata gambar le. Berarti munyo teka di qila nyan adalah pendapat sahabat. Pendapat lemah sahabat. Munyo teka di qaulain pendapat lemah dari imam ka. Maka ini tak pelah lagi yang kita lihat. Munyo ibarat dengan waqila maka memberi 4 faedah. Menyokun waqila maka tibit berbuah faedah. Putar berbuah faedah. Yang pertama adalah di situ ada terjadi terjadi khilafiyah. Pak terjadi khilafiyah bab pendapat sahabat. Terjadi khilafiyah pada pendapat sahabat. Kenapa? Ka? Yang kedua itulah terjadi khilafiyahnya antara pendapat sahabat kon bab pendapat imam. Ka? Yang kelih ditengok daripada ibarat waqila itulah dhaiful madhkur biqila. Berarti lemah yang disebutkan dengan qila. Arti yang ibarat dengan qila nya adalah pendapat lemah. Nya ibitai kepada yang kelih. Ka? Kemudian yang keempat qaunu muqabilu al-asah au sahih. Mukabil daripada qila itulah pendapat asah ataupun pendapat sahih. Mukabil daripada pada pendapat qila itulah asah ataupun sahih. Yang ibarat berarti dengan asah ataupun sahih pada pendapat sahabat. Pada pendapat sahabat. Ka? Enan ka? Ka. Kemudian apa tu? Wa fi qaulain. Wa fi qaulain. Yang juga watang ibarat dengan fi qaulain yustafadu minhu arba'ul masail. Berarti memberi faedah kepada sebuah masalah. Tahu sebuah masalah? Yang pertama al-ula al-khilafiyatu fil masalah. Nak terjadi khilafiyah bab masalah. Berarti nak terjadi khilafiyah. Yang yang pertama. Ka. Wasaniyah yang kedua khilaful aqwalan li Syafi'i radhiyallahu anhu. Terjadi khilafiyahnya pada pendapat Imam Syafi'i. Yang ibarat dengan fi qaulain. Terjadi khilafiyahnya pada pendapat Imam Syafi'i. Ka. Wasalisah yang ketiga dha'fu qaulil madhkur. Lemah pendapat yang disebutkan dengan qaulain. Lemah pendapat yang disebutkan dengan qaulain. Jadi yang disampaikan dengan qaulain yang adalah pendapat yang lemah. Warabi'ah qaunu muqabili adhar atau masyhur. Pendapat yang keempat adalah mukabilnya itulah pendapat adhar ataupun pendapat masyhur, itulah pendapat yang dia amalkan. Nampak? Kalau punya qila yang adalah pendapat sahabat, maka stempelnya ingat betul menyokong lawan dia asah kereta sahih. Ka munyo qaulun ataupun fi qaulain yang adalah pendapat imam, lawannya adalah menyokong stempel dengan adhar kereta stempel dengan masyhur. Ya. Yang ka? Mbak. Ya, cuma tunggu yang agak dia betul bagi tanya mengenai tentang masalah ibarat qila dan fi qaulain. Nah, pada bawah tempat yang memang yang kuat. Bunuh konyo kepegah lemah. Yang ibarat dengan fi qaulain yang adalah pendapat yang lemah di kalangan Imam Syafi'i. Yang ibarat dengan waqila yang pendapat yang lemah daripada ashab. Tapi tunggu na 15 bawah tempat. Na 15 bawah tempat ya, yang le ulama mutaakhirin
yang ditarjih angka pendapat qila. Yang ditarjih adalah pendapat qaulain. Nah 15 boh. Nah 15 bertempat. Ya, mana-mana. Berarti 12 boh yang ibarat dengan qila yang stempel oleh ulama mutaakhirin dengan pendapat kuat. Leboh ibarat fi qaulain yang ditarjih oleh ulama mutaakhirin dengan pendapat kuat. Berarti jumlah mandul 15 boh. 12 boh yang ibarat dengan qila yang stempel oleh ulama mutaakhirin dengan kuatnya. Ditarjih menurut gaya yang pendapat kuat. Dia ulama mutaakhirin yo. Ka. Pukun lehbah fi qaulain. Ibarat fi qaulain lehbah. Yang Kak Ehnan ada pertanyaan? Nyok kabeh atau ibarat yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan yang dipegah oleh Imam Qalyubi dalam mandum-mandum sebelah boh. Tengok kan? Ya. Balam dia kena tamah. Wa fi wajhain. Wa fi wajhain kada. Nya juga nanti ibarat wa fi wajhain kada. Dalam minhaj nak ibarat wa fi wajhain kada. Na 27 boh tempat. Yang ni ibarat dengan wa fi wajhain. Yang ibarat dengan wafi wajahan bertingat. Berarti khilafiyah ni terjadi berarti bab pendapat sahabat Imam Syafi'i, terjadi khilafiyahnya bab sahabat Imam Syafi'i, kemudian yang stempel dengan fi wajahan yang adalah pendapat yang lemah. Berarti mukabilnya asah ataupun sahih sama lagi dengan qila. Nampak? Yang ingat juga berarti fi wajahan sama dengan qila. Yang ibarat fi wajahan untuk dalam minhaj yang sama dengan qila. Ya. Kah? Na 27 buah tempat yang ni berat dengan fi wajahan. Ya, Ehnan gimana pertanyaan? Nah pertanyaan? Yang tergolong berlanjutnya kong kalain yo. Yo kan masalah nafisah harma yo. Dah? 27. Kah? Menyukai lanjut. Kah? Nyokai tamong bahagian daripada nafaisul musajadat yang lain. Punya likat haisu-haisunya nyan geplah daripada nafaisul musajadat bayanu je hipai likat bayanu qaulain bayanu wajhain kah? Kah? Wa minha dan sebahagian daripadanya nafaisul mustajadat. Mutiara yang indah. Masailun nafisah itu masalah yang bagus. Adumuha yang aku campur akannya masalah nafisah ilaihi kepadanya artinya kepada mukhtasar fi madhanniha pada tempat zannya masalah nafisah. Pada tempat zannya masalah nafisah. Yang bagi yang sepatutnya lah bahawa la yukhlal kitabu tidak sunyilah kitab, artinya mukhtasar wama yudammu ilahi dan barang yang dicampurkan kepadanya mukhtasar daripada teman hana sunyi minha daripadanya masalah
masalah nafisah. Saraha yang menjelaskan ianya Imam Nawawi biwasfiha dengan mensifatnya nafisah, dengan mensifatnya nafisah, asyamili yang melengkapi lahu baginya pesifat nafisah, yang melengkapi lahu baginya pesifat nafisah, ma taqaddama oleh barang yang telah terdahulu ianya barang. Toh barang yang telah terdahulu itulah nafaisul mustajadat. Wa zada alaihi, dan melebih ianya Imam Nawawi alaihi di atasnya pesifat nafisah, di atasnya sifat nafisah. Bahkan lebih izharan lil udri, karena memberitahu lil udri bagi keudhuran, karena memberitahu ataupun menampakkan bagi keudhuran. Fi ziyadatiha, pada melebihkannya masalah nafisah. Yang makna tulis upah, tamir kode upah, pada melebihkannya masalah nafisah. Fa innaha, karena bahawa sesungguhnya masalah nafisah ariyatun anitangkit, itu yang sunyi daripada perdebatan. Itu yang sunyi daripada perdebatan. Bi khilafi ma qablaha, dengan sebalik barang sebelumnya masalah nafisah. Dengan sebalik barang sebelumnya masalah nafisah. Wa aqulu fi awaliha, dan aku kata pada awalnya masalah nafisah. Putar teman, aku kata qultu, dan aku kata pada akhirnya masalah nafisah. Putar teman, aku kata pada akhir wallahu a'lam. Kakak litatamayyaza, supaya bahwa membedakan ianya, terbeda ianya masalah nafisah anil masailil muharrar, daripada masalah-masalah muharrar. Supaya terbeda ianya masalah nafisah daripada masalah-masalah muharrar. Wa qad qala, dan kadang-kadang berkata ianya Imam Nawawi, misla dzalik, misal demikian, perumpamaan demikian, fi istidrakit tashih, pada membalik tashih, alaihi di atasnya muharrar, pada membalik tashih alaihi di atasnya muharrar. Waqad, dan kadang-kadang zada alaihi, melebihkan ianya Imam Nawawi alaihi di atasnya muharrar, min ghairi tamyiz, daripada kutiadaan membedakan, daripada kutiadaan membedakan. Kaqaulihi, seperti katanya Imam Nawawi fi faslil khula, pada fasal khula, wala yatakallamu, wala yatakallamu. Kanya dah ile. Nyo ci simak upah. Karena musambung tu rahdi. Bahagian daripada nafaisul mustajadat, itulah mutiara-mutiara yang indah yang dicampurkan oleh Imam Nawawi ke dalam Mukhtasar Muharrar. Itulah masalah-masalah nafisah. Nampak boleh? Bahagian daripada mutiara yang indah nafaisul mustajadat, itulah masalah nafisah.
Berarti masalah nafisah ini dimasukkan ke dalam nafaisul mustajadat. Bahagian daripada nafaisul mustajadat. Mana masalah nafisah? Masalah yang indah. Hampir sama. Tapi masalah nafisahnya bahagian daripada nafaisul mustajadat. Cuma part bedaji henti tak kalah. Kaedah ini. Jadi oleh Imam Nawawi dia pegah sebahagian daripada nafaisul mustajadat itulah masalah nafisah. Yang dikun oleh Imam Nawawi long pejampu masalah nafisahnya ke dalam mukhtasar pat fi madaniha pada tempat dannya masalah nafisah. Makna jipu awatan dikalan oleh Imam Nawawi bak tempat dan berarti masalah nafisah hinal mesti tambahkan masalah nafisah, maka oleh Imam Nawawi ditambahkan masalah nafisah. Nampak? Jadi di dalam kitab Minhaj, di dalam kitab Minhaj oleh Imam Nawawi ditambah masalah nafisah. Pak ditambah masalah nafisah adalah pada tempat zannya masalah nafisah. Awatan dikalan oleh Imam Nawawi, sangkaan berarti Imam Nawawi nyobak tempatnya pedlai kepada tambah masalah nafisah, maka ditambah. Maputa masalah nafisah kalian untuk ke. Nampak? Nyainan kaileh. Yang sepatutnya bahawa guna long jampu berarti masalah nafisah yang ke dalam mukhtasar muharrar. Berarti dalam kitab ringkasan Imam Nawawi le buno geringkas daripada muharrar, yang dalam mukhtasarnya tambahlah masalah nafisah. Yang mana dipegang oleh Imam Nawawi sepantasnya tidak sunyi kitab mana mukhtasar dan barang yang dijampu di dalam mukhtasar daripada masalah nafisah. Nampak boleh? Nyo payah kembali kepada dasar, nyo tinggal rumus dasar long kira mafhum. Ilikot pun oleh Imam Nawawi neringkas kitab muharrar menjadi mukhtasar muharrar, itulah Minhaj buno, iaitu dengan ukuran kiban pun otak ringkas. Kiban dan ringkas setengah daripada bentuk muharrar kayo kan? Kemudian getambahlah dijampu ke dalam mukhtasar daripada muharrar, itulah masalah nafisah, sehingga jid kepada le perput bentuk muharrar. Nyan kumpulan daripada mukhtasar muharrar dan masalah dan nafaisul mustajadat. Kaileh. Kemudian oleh Imam Nawawi ditambahlah masalah nafisah. Yang dicampur masalah nafisahnya di dalam mukhtasar dan barang yang dijampu dalam mukhtasar. Tahu? Nafaisul mustajadat. Nampak? Hai nampak boleh? Di dalam bunda mukhtasar dan barang yang dijampu dalam mukhtasar itulah nafaisul mustajadat. Hino ditambahlah masalah nafisah. Yang mana anda pegah masalah nafisahnya nyo hanjit kosong daripada mukhtasar muharrar dan barang yang dijampu daripada kepada mukhtasar muharrar. Nyo hanjit kosong, mesti benar ke pegah? Mesti benar. Kaileh. Ka. Sarraha biwasiha. Dijelaskan oleh Imam Nawawi dengan pesifat masalah nafisah. Yang melengkapi bagi sifat nafisah tersebut oleh ma taqaddama. Le Imam Nawawi tunggu nyok kagak pesifat masalah dengan nafisah lah. Padahal bahagian daripada masalah nafisahnya tunggu ka dilengkapi oleh ma taqaddama toh nafaisul mustajadat. Ya, gak pesifat gepeterang gepesarah oleh Imam Nawawi dengan pesifat nafisah, masalah nafisah kayo kan, yang mana melengkapi oleh Imam Nawawi melengkapi pesifat nafisah tersebut oleh barang yang kalau ikut itulah nafaisul mustajadat. Dan Imam Nawawi getambahlah muka oleh pesifat nafisah dengan kata-kata yang bari. Yang kena perah. Pakon yang tadi. Pakon karena keodoran. Karena untuk pedah keodoran. Pemalah pedah keodoran, pedah penting masalah nafisahnya. Pedah penting bak lebih masalah nafisah. Nampak nunggu? Tiga tu. Nyo tak cok mata-matan ngak lebih bagampung.
sebahagian daripada nafaisul musajadat itulah getamah masalah nafisah. Kah? Yang mana gejampu masalah nafisahnya, yang sempantasnya hanjut sunyi bak kitab mukhtasar dan barang yang kagejampu daripada masalah nafisah. Benarnya. Kai leh? Ka. Menyatakan hino nikun oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli le Imam Nawawi kagak pun sifat nafisah. Dah masailun nafisah kekun. Kau kai leh? Yang kagak pun sifat masailun nafisah, masalah yang bagus. Yang mana pada masalah nafisah nyokai lengkapi oleh nafaisul musajadat ilikut ku pun enggak ambil masalah nafisah. Amde hana payah pegat le yang tulis nafisah pakon karena kai lengkapi oleh nafaisul musajadat. Mana nafaisul musajadat tak mutiara yang indah, masalah nafisah masalah yang bagus sama cit. Dan getamah lam oleh Imam Nawawi tu kata-kata yang bari. Toh yang bari yang bari hanjat sunyi bak getak mutasar dan barang yang kagejampu daripada masalah nafisahnya. Yang pun tujuan oleh Imam Nawawi lagi yang untuk gepu nampak penting tat untuk lebih masalah nafisah. Makanya menyatanya lagi pualasan oleh Imam Nawawi ditambah masalah nafisah dalam kitab Minhaj. Alasannya adalah karena memang penting penting untuk lebih masalah nafisah. Sehingga dipegah oleh Imam Nawawi bahagian daripada nafaisul musajadat itulah masalah nafisah yang dijampu kepada kitab mukhtasar dan barang yang kejampu yang hana sunyi, hanjat sunyi kitab sepatutnya hanjat sunyi kitab mukhtasar tersebut daripada masalah nafisahnya. Ya. Mufhum kan? Yang sarah biwasifah nak mufhum la surah hadi? Ai nak mufhum? Geplah yang nunggu, geplah. Geplah maksud Imam Nawawi. Atas lagi tujuan syarah likut adalah penyataan maksud. Saraha gepejelah le Imam Nawawi, gejelaskan le Imam Nawawi dengan sifatnya nafisah. Gakun masail nafisah. Kaile azumuha. Ka yang mana padahal sifat nafisahnya karena ba nafaisul musajadat. Kaile dan le Imam Nawawi gak perlu lebih lam yang bagi ayukhlal kitab. Nyan yang lebih le Imam Nawawi lam. Oleh sifat berarti dengan nafisah, masalah nafisah. Kemudian perlu lebih lam kata-kata Imam Nawawi yang bagi Allah yukhlal kitab. Nyan gak sifat gekun masalah tu nafisah, gak sifat masalah dengan nafisah dan gak lebih gepegah gekun lam le Imam Nawawi sempatasnya kitab mukhtasar nyo hanjat sunyi daripada masalah nafisahnya. Nyan kupu kini munjala. Nyan untuk menampakkan yang bahasanya penting tat untuk lebih masalah nafisah. Ka pakan penting pada melebihi masalah nafisah karena masalah nafisah sunyi daripada perdebatan. Karena masalah nafisah yang disebut oleh Imam Nawawi nyo hana pertentangan dengan kitab muharrar. Hana pertentangan, hana perdebatan dengan kitab muharrar. Cik mengkleh ju langsung kata Imam Nawawi hana pertentangan dengan kitab muharrar. Dengan sebalik makablah barang sebelumnya. Dah barang sebelumnya itulah nafaisul musajadat. Ikut nafaisul musajadat, getamah kait bagian daripada nafaisul musajadat kan? Ya bukan? Getamah kait. Kemudian punya taqaulan. Kan? Maka menyatakan bab nafaisul musajadat ikut nyona terjadi pertentangan antara muharrar dan minhaj. Tetapi bab masalah nafisahnya nyo hana pertentangan antara muharrar dan minhaj. Kemudian dikun oleh Imam Nawawi untuk memberitahu yang masalah nafisah dan ulangkan ke Imam Nawawi. Ulangkan ba awai-awai kultu dan ba akhir wallahu a'lam. Ya, jadi yang dikun oleh Imam Nawawi ba awai kultu, yang ujung di wallahu a'lam nyan masalah nafisah. Nyan masalah nafisah. Ka. Nubuh alasan oleh Tunku Jalaluddin pakan nekun kultu wallahu alam kan supaya terbeda masalah nafisah daripada masalah muharrar. Jadi munyo tak lok lang kitab muharrar tunggu nyan tak kalon masalah nafisah yan hana lang kitab muharrar nyan yang stempel dengan munyo ino la minha kanyo kun kultu wallahu alam nyan antara lafaz kultu dengan wallahu alam tak lok lang kitab muharrar hana tayan. Ya, makanya untuk membedakan berarti masalah nafisah dengan masalah muharrar nyo nume kultu wallahu alam. Kaile. Ka.
Kemudian kadang-kadang le Imam Nawawi misal demikian nekun kultu wallahu alam, ba awal nekun kultu, ba ujung nekun wallahu alam pada membalik tasih data muharrar. Ilikut kali ku pegah. Bahagian berarti nafaisul musajadat ilikut akan bahagian nafaisul musajadat. Janji Imam Rafi'i, janji Imam Rafi'i diganya berarti numai pendapat dalam kitab muharrar itulah pendapat yang kagetasai oleh kebanyakan sahabat Imam Syafi'i. Kaile menurut itlaq kan, menurut penelitian kan. Makanya hana ternafi na istidrak pendapatnya, na balik pendapatnya ba Imam Nawawi menurut penelitian Imam Nawawi. Makanya tu takalan uku nekun juga kata-kata qultu wallahu alam, iaitu ba surah istidrak daripada tasih muharrar. Mesti takalan dalam kitab muharrar kelagayan pendapat kenyan yang kuat. Pendapat yang kuat kenyan kelagayan yang distempel oleh Imam Nawawi. Hino nacik untuk demi kata-kata qultu wallahu alam. Qultu wallahu alam nekui mulai al-asah. Mesti contoh. Mamu yang dikedi takalan dalam kitab muharrar kadang kan asah ya inat. Gebalik tasih. Makanya kadang-kadang ibarat dengan pada permulaan qultu wallahu alam, iaitu pada membalik tasih lagi kagak pegah likut bak seumpama 50 botong tempat yang kale. Dan kadang-kadang gelebih data muharrar oleh Imam Nawawi nyot daripada dalam perbeza. Nacik tunggu hantu pak beda. Mana hana di apa beda pu hana gekeng qultu wallahu alam. Bunuh masalah nafisah toh, bunuh je masalah nafisah tu. Masalah nafisah adalah le Munawi nekun qultu wallahu alam. Yang masalah nafisah, ba awal nekun qultu, ba akhir nekun wallahu alam. Nyan adalah masalah nafisah. Kaile. Jadi nak pakai kadang-kadang qultu wallahu alam, ba pu balik tasih dari hati muharrar. Berarti balik pendapat yang kuat yang boleh dalam kitab muharrar. Berarti balik tasih Imam Rafi'i kepada tasih menurut Imam Nawawi. Kadang-kadang nacit yang gelebih le Imam Nawawi data muharrar. Dan kitab muharrar hana atau yang tapi gelebih le Imam Nawawi hana beda aku. Hana pembeda daripada keadaan pembeda. Toh hana nekun qultu wallahu alam. Lagi contoh toh. Lagi contoh kun Imam Nawawi pada pasal khula. Pada pasal khula. Toh nekun wala yatakallamu. Di halaman padu mah. Kita lu halaman padu. Khula. Kita lu halaman put sa. Halaman put sa. Jadi oleh Imam Nawawi nutamah data muharrar kadang-kadang hana gebitai tapu. Hana dibitai dengan kata qultu Allah alam. Lagi contoh bab masalah bab pasal khula nutamah wala yatakallamu. Kena apa? Perkara wala yatakallamu. Nya bat tengah kena halaman 43 punya kita lu. Nyan berarti atas lebih data muharrar. Dalam kitab muharrar hana wala yatakallamu ana puan cerita. Nyepat ada depu yo. Mina aku pegah ada depu. Nak pegah hana? Ada depu nak pegah hana? Nyan ban. Nyan kah hana kengkutu kah? Nyan juga bahagian daripada masalah nafisah. Jadi setiap yang kan ditamahnya yang berarti penting. Penting. Jadi intinya kesimpulannya untuk membedakan antara tamah le Imam Nawawi itulah masalah nafisah yang tamah le Imam Nawawi jadi arti kita muharrar nyo debat dengan qultu wallahu ba awaiji qultu ba akhiri wallahu alam. Yang lagi yang ditamah oleh Imam Nawawi untuk bitai ba katanya. Kan ko? Hai kai le. Nya ehna nak pedaan le. Elong mata ragu nyo. Nama pom le. Kan
kamu no lagi hening tak cipta long kala. Bupa buana le. Berarti kita kun masalah nafisah angka tak tamah le munawi. Ya, tak ada punya masalah nafisah apa? Bawai ni kun kutu ba akhir ni kun wallahu alam. Ka wallahu alam. Cuma kadang-kadang hana neme tayan. Hana neme kutu wallahu alam. Nya juga bahagian daripada masalah nafisah haji. Pakon karena menyukai masalah nafisah hantamah oleh Imam Nawawi. Jadi perbezaan nafaisul mustajadat dengan masalah nafisah nampak? Nampak. Nafaisul mustajadat nyo ada yang dijampu le Imam Nawawi ke dalam muhtasar. Masalah nafisah adalah tambahan yang lain di atas muhtasar dan barang yang dijampu ke dalam muhtasar. Makanya masalah nafisahnya bahagian daripada nafaisul mustajadat. Pun muhtasar muharrar. Ringkas muharrar. Lu ringkas muharrar getamah nafaisul mustajadat yang kun wa ma yudamu ilaihi. Kemudian ditambahlah masalah nafisah. Ya, ditambahlah masalah nafisah. Pakan tambah masalah nafisah karena penting nuku. Penting. Yang mana kitab hanya sunyi daripada masalah nafisah yang kebegah. Ya. Dah kitab, angka kitab minha, angka kitab lain, kitab minha. Makanya kita mah. Ya, makanya kita mah. Kemudian tak perlu lafaz baca ni nawati. Yang bari. Lafaz yang bari nyo biasa tabuh makna dia uta sepatutnya. Nya kata yang bari sepatutnya. Jadi makna tungku yang bari adalah wajib, mesti. Makna yang bari sunat. La yang bari juga makna la yang barinya haram. Makna la yang barinya makruh, tidak sempatasnya. Maka lagi ya. Cuma untuk tadabur pukul makna yang barinya wajib ataupun yang barinya sunat nya karena menancit bab masalah la yang bari haram pu makruh nya untuk tadabur benar karena munyo hana karena maka yang cocok dah pakai yang bari adalah kepada makna sunat. Makanya tabuh makna sepatutnya. Yang lagaknya dah pakai walaupun kan mesti benar. Kan mesti benar. Kan kaji okayadan.